بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجالس شهر رمضان المجلس الخامس عشر الدرس 31 الله سبحانه وتعالى فقد بزاري ولت يمنايو 15ኛውን مجلس ነው 15ኛው مجلس የሚዳስሰው في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم እጅግ በጣም ወሳኝ ርዕስ ነው في شروط الفطر አንድ ሰው ለማፍጠር የተቀመጡ መስፈርቶችን ይዳስሳል بالمفطرات ጾም የሚያፈርሱ ነገሮችን ሲገለገል አፍጥሯል ለማለት የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ እነዛ መስፈርቶችን ይዳስሳል ማለት ነው في شروط الفطر ለማፍጠር የተቀመጡ መስፈርቶች بالمفطرات ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች ማለት ነው ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ሰባት ናቸው ብለው والمفطرات 7 انواع ሰባት ናቸው ብለው አስቀምጠውልናል እነዛ ሰባት አንደኛ ጂማዕ ነው ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ሁለተኛ የዘር ፈሳሽ ማፍሰስ ነው በምርጫው ብለናል ሶስተኛው ምግብና መጠጥ ብለናል አራተኛ ምግብና መጠጥን የሚወክሉ የሚተኩ ነገሮች ብለናል አምስተኛ በመታገም በመነጠቅ ደም ማፍሰስ ብለናል ስድስተኛ ሆን ብሎ ማስታወክ ብለናል ሆን ብሎ ማስታወክ ብለናል ሰባተኛ የመጨረሻው خروج الدم الحيض والنفاس የወር አበባና የወሊድ ደም መውጣት የሚለውን እነኚህን ሰባቶቹን አይተናቸዋል እነኚህ ማለት ነው አሁን ሼኹ የፈለጉት في شروط الفطر አንድ ሰው አፍጥሯል ጾሙ ተበላሽቶበታል ለማለት بالمفطرات ጾምን የሚያፈርሱ ነገሮችን ተገልግሎ ጾሙ ተበላሽቷል ለማለት የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ ነው እነዛ መስፈርቶች ካልተሟሉ ጾሙ አይበላሽም ነው وما لا يفطر በቀጣይ ደግሞ የምናየው ማለታቸው ነው ጾም የማያፈርሱ ነገሮችን እንመለከታለን ጾም የማያፈርሱ አንዳንድ ሰዎች ጾም ያፈርሳሉ ብለው የሚገምቷቸው ነገር ግን ጾም የማያፈርሱ ነገሮችን እንመለከታለን وما يجوز የሚፈቀድ ነገር للصائم ጾመኛ የሆነ ሰው ሊተገብረው የሚፈቀድለትን ነገር እንዳስሳለን ሶስት ነገር ነው ማለት ነው የሚዳስሱልን አንደኛ የሚያስፈጥሩ ነገሮች ያስፈጥሩ ዘንድ የተቀመጠ መስፈርት እናያለን ሁለተኛ የማያስፈጥሩ ነገሮችን እናያለን ሶስተኛ ጾመኛ የሆነ ሰው ሊተገብራቸው የሚፈቀዱለት የሆኑ ነጥቦችን እንዳስሳለን الحمد لله الحكيم الخالق العظيم الحليم الصادق الحمد لله جل الله سبحانه وتعالى يقول الحكيم ጥበበኛ ለሆነው ጌታችን الخالق ነገሩን ሁሉ የፈጠረው ለሆነው ጌታችን العظيم ኃያል ለሆነው ጌታችን الحليم ቻይ ለሆነው ጌታችን الصادق እውነተኛ ለሆነው ጌታችን الرحيم الكريم الرازق الرحيم አዛኝ ለሆነው ጌታችን الكريم እጅግ በጣም ቸር ለሆነው ጌታችን الرازق ሲሳይ ለጋሽ ለሆነው ጌታችን ምስጋና ይገባው رفعت 7 طرائق بدون عمد ولا ألائق وثبت الأرض بالجبال الشواهق رفعت 7 الطرائق سبع سماوات كف درجة أغوانا مالتنا رفع أغوانا كف درجة سبعة مالتنا الطرائق سبع سماوات مالتنا سبع سماوات كف درجة بدون عمد يمتايونا مسسو ساينوراتشو بدون عمد يالا مسسو سبع سماوات ياغواننا كف درجة يونا جتا الله مسغانا يجبب ولا علائق مالت كمن نغرغا يالتساسرو سيهونو مالتنا
ከምንም ነገር ጋር ያልተሳሰሩ ሲሆኑ የሚታይ የሆነ ምሰሶ ሳይኖርና ከምንም ነገር ሳይተሳሰሩ ሰባት ሰማያትን ከፍ ያደረገ የሆነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና ይገባው ማለት ነው። وثبت الأرض الله سبحانه وتعالى مدرن أصنات بالجبال بتراروج أصنات انتصنا أدرجات الشواهق كفتا يالاتشو بونو تراروج እጅግ በጣም ግዝፈት ያላቸው ከፍተኛ በሆኑ ተራራዎች ምድርን ቸከላት አጸናት ማለት ነው። بالجبال በተራራዎች الشواهق እጅግ በጣም ግዝፈት ያላቸውና ከፍታ ያላቸው በሆኑ ተራራዎች ምድርን አጸናት እንዳትርገበገብ አደረጋት በተራራ نعم ወጥራት ማለት ነው። تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق تعرف الله سبحانه وتعالى تواوق إلى خلقه كفطران وتجارمان بالبراهين بتلاقي مرجعات والحقائق بتلاقي أولى تويبون نجارات مالتهم إيه እኔን ያደረኩት እወቁኝ እኔ እንዲህ ኃያል የሆንኩ ጌታ ነኝ ይሄ ነገር ማድረግ የሚችል ጌታ ነኝ እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባሮቹ ጋር የተዋወቀ ነው ማለት ነው። عرف الله Subhanahu Wa Ta'ala ተዋወቀ ማለት ነው። الى خلقه ወደ ፍጥራኑ بالبراهين በተለያዩ መረጃዎችና والحقائق በተለያዩ እውነታዊ በሆኑ ነገሮች ማለት ነው። وتكفل بأرزاق جميع الخلائق وتكفل الله سبحانه وتعالى واستنا وسدوال حلفتنا وسدوال ملكم بأرزاق جميع الخلائق باتقالي يفطران السيساي بتملكته الله عز وجل حلفتنا وسدوال ملكم ምክንያቱም እንዳለ ፍጡራኑን የሚረዝቀውና ፍጡራኑን የሚለግሰው እርሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተከፈለ حلفتنا وسدوال بأرزاق جميع الخلائق باتقالي فطران لم بملجت رجل لفطران سيسين بملجت رجل الله عز وجل خلقنا وزبال خلق الإنسان من ماء دافق خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى فترى يتولج من ماء كوها فتروا دافق تسفنتروا يميوتا كونا يزر فساش مالتهم تسفنتروا يميوتا كونا فتوت يفتوت ثبتا يسولجن الله سبحانه وتعالى فتروا مالك دافق مالك تسفنتروا يميوتا يهونا مالتهم يسولجوج فساش يزر فساشو تسفنتروا سلميوتا مالتنا بسميتاتهم تسلمانه وألزمه بشرائع لوصل العلائق وألزمه يسولجن الله أسجددوا بشرائع يتلايو هبياتوችን በመደንገግ ማለት ነው። የተለያዩ نعم ህግጋቶችን በመደንገግ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰውልጅን አስገደደው لوصل العلائق نعم አላኢቆች ያው ትንስርነቶች ይቀጥሉ ዘንድ ማለት ነው። ትንስርነቶች የሰው ልጆችና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰው ልጆችና በአላህ መካከል ያለው ትንስርነት ይቀጥል ዘንድ የተለያዩ ህግጋቶችን ይፈጽም ዘንድ አስገደደው። ምክንያቱም የሰው ልጆች ሸሪዓ ያዘዘውን በትክክል የሚተገብሩ ከሆነ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ይገናኛሉ ይተሳሰራሉና ማለት ነው። وألزمه بالشرائع لوصل الألاعيق ያው ትንስርነቶች ይቀጥሉ ዘንድ ማለት ነው። وسامحه الله Subhanahu Wa Ta'ala በይቅርታ አለፈው عن الخطأ ከሚፈጽማቸው ስህተቶችና ወንሲያኒ نعم ከረስቶ በሚፈጽመው ነገርና በስህተት በሚፈጽመው ነገር ላይ ጠይቀው አላህ نعم ቃል ገብቶለታል አልፎታል ማለት ነው። وسامحه الله يقرب له عن الخطأ بسيتك بمفسمونا والنسياني رسو بمفسمو نجر الله سبحانه وتعالى نعم بمرساتنا بسيتك لم يفسمو نجر الله لا يطيقو يسولجن مسامحة دربوتان يقرتب له مانو فيما لا يوافق يو تسمامنا تجبي بالهنا نجر لما تجبينا تسمامي بالهنا نجر لي بسيتنا ب ስህተትና በረስቶ ማለት ነው በሚፈጽመው ነገር ይቅርታ አድርጎለታል። አህመዱሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመሰግነዋለሁ። ما سكت ساكت ونطق ناطقا أحمده الله سبحانه وتعالى አመሰግነዋለሁ። ما سكت ساكت ዝም ያለ ሰው ዝም ባለ ልክ ማለት ነው። ونطق ناطق ተናጋሪም በተናገረ ልክ ማለት ነው።
አላህን አመሰግነዋለሁኝ። ማሰከተ ሳኪቱን ዝም ያለው ፍጡራን በአጠቃላይ ዝም ያለው ነገር ዝም ባለ ልክና ወነጠቀ ናጢቁን ተናጋሪ በተናገረ ልክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አመሰግነዋለሁኝ። ወአሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለህ ሸሃደተ ሙኽሊሲን ላ ሙናፊቃ وأشهد يمسكر قال سقالهن أن لا إله إلا الله فالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمن ملك عملات بعد ما نورو يمسكر قال سقالهن وحده لا شريك له أقدر يلشيهن الله سبحانه وتعالى شهادة مخلصين الرد تادر يا درجة يهونن سو يمسكر قال أن يمسك اللون يعني شهادة مخلص مالك كلب من الشبه هنا ملك مالتهم الرد على ملك نعم شهادة الله سبحانه وتعالى سقاله كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يملك بعد ما نرو مالتنا لا منافق يهونن سو مسكر سايهون مالت مخلص يهونن سو مسكر يمسكر قال سقاله يمنافق سايهون مالتنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عمت دعوته النازلة والشاهقة وأشهد يمسكر قال سقاله أن محمد عبده يا الله أقل قايناته يمسكر له ورسوله يا الله ملك يناته يمسكر له الذي عمد يكتفك ستهن دعوته طرياته النازلة زكتنيا بوتانم والشائقة كفتنيا بوتانم مالك لم توقعوا يملك عليه الصلاة والسلام دعوته أكفنه زكتنيا بوتانم يون نعم اليوم كفتنيا بوتا باتقالي على ما كفس لونا يا ملكنا عليه الصلاة والسلام دعوات شو مالتنا سلذي ملكنا عليه الصلاة والسلام دعوات شو أكف بهنا ملك نعم دعوة يا درجة اللي تلاكو يمسك قال سقال له مالتنا الذي عمت دعوته النازلة والشاهقة النازل ورمات زكتنيا يونو بوتا وتشننا والشاهقة كفتنيا ከፍተኛ ቦታ ላይ የሚገኙ የሆኑ ቦታዎችን ሁሉ የሚያቅፍ ሲሆን ዳዕዋቸው የነብዩ አለይሂ ሰላም ዳዕዋቸው ዝቅተኛ የሆኑ ቦታዎችን ይመለከታል ከፍተኛ ቦታ ላይ ያሉን ማለት ነው በአጠቃላይ ለዓለም እንደተላኩ ለመግለጽ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ በሳቸው ላይ የአላህ ሶላት ይውረድልን በሳቸው ላይ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሶላት ይውረድ وعلى صاحبه ببال الجراتهم لاي أبي بكر أو بكر ببال النساوقت القائم يقوم سيهون يوم الردة بالحزم اللائق يوم الردة سوش كإسلام بتكربس بسئلت سوش كإسلام بتكربس بسئلت بالحزم اللائق بالحزمات بقطع النت يقوم يهونو اللائق تجري بهنا قطع النت يقوم بهونت ملكنا عليه الصلاة والسلام عند موتو ብዙ ሰዎች ከኢስላም የተቀለበሱ ሰዎች አሉና ከኢስላም የተቀለበሱ ሰዎች አሉና እነዛ ላይ እርምጃ በመውሰድ بالحزم يعني ቁርጠኛ ነበሩ ማለት ነው አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ በቁርጠኝነት ማለት አላቂ ተገቢና ተስማሚ በሆነ ቁርጠኝነት የተረደዱ የሆኑ ሰዎችን ከኢስላም የወጡ የተቀለበሱ የሆኑ ሰዎች ላይ تجري بونا قرطينات الرجاء بوسم سليمان مالتنا وعلى بعمر لا يا الله صلاة ورد مدوخ الكفار وفاتح المغالق وعلى بعمر لا يورد مدوخ الكفار كهديانوتشن نعم يا دكما ينبركك بهون ولا مالتنا مدوخ بلو مالت بمعنى متعب مالتنا ينبرككنا يا دكما بهونو بعمر الله كهادي أنا تمرتهم وفاتح المغالق يتزب يونو نجرتين يكفتوا بهونو تلاي مالتهم عمر رضي الله عنه يتلايو يتزب يونو نعم هاجرتين يكفتوا يونو سلوونو مالتهم وفاتح المغالق يتلايو يتزب يونو بشجوتين هاجرتين بمكفت يلي تاوقوا بونس وعلى عثمان لا يرد الذي يا عثمان ما استحل حرمته إلا مارق ما استحل حلال أدركوا يالتقل جلسون حرمته يا عثمان كبراتشون إلا مارق كهذه هنا كديني وتعسوا كال هنا بستقر لكن يتم عثمان
ስለገደሏቸው በሰዎች ስለሞቱ ማለት ነው። وعلى عثمان بعثمان لا يا الله صلاة ورد الذي يا عثمان مستحل حرمته يا عثمان كبر عند حلال أدرجو يلتقم سوون إلا مارق أي الذي خرج من الدين كدين وتأي هنا سو قال هنا بستكر مالتنا. وعلى علي بعلي لا يورد الذي يا علي كان ينبر بشجاعته لجبنته نعم يسلك المضايق እጅግ በጣም የተጣበቡ ከሆኑ ቦታዎች ላይ የሚገባ ይሆነ በጣም ጀግና ከመሆናቸው የተነሳ እጅግ በጣም አስቸጋሪና ፈታኝ ከሆኑ ቦታዎች ውስጥ ሁሉ በድፍረት ይገቡ ነበርና አሊ በጂሃር ላይ ማለት ነው። وعلى آله በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታዮች ሁሉ ላይ ይውረድ وأصحابه በባልደረባዎቻቸውም ላይ ይውረድ الذين እነዛ كل منهم ሁላቸውም على من سواهم ከነርሱ ውጭ ካለ ሰው ማለት ነው فائقون በላጮች በሆኑት ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሷሃባዎችን የሚወዳደር የለምና ማለት ነው። الذين እነዛ ሷሃባዎች ኩሉን ሁላቸውም منهم ሷሃባዎች ማለት ነው على من سواهم ከነሱ ውጭ ካለ ሰው فائقون በደረጃ በላጭ በሆኑት ማለት ነው። وسلم تسليما يا الله سبحانه وتعالى ሰላምን ይውረድ ካሉ በኋላ ኢኽዋኒ ወንድሞቼ ሆይ ይላል إن المفطرات السابقة ያለፉ የሆኑ ጾም የሚያበላሹ ነገሮች ማለት ነው። ያለፉት ጾም የሚያበላሹ የሆኑ ነገሮች إن المفطرات ጾም የሚያበላሹ ነገሮች السابقة ባለፈው ያየናቸው ማለት ነው። معد الحيض والنفاس ከወራባና ከወሊድ ደም ውጭ የሆኑት ማለት ነው። إن المفطرات السابقة معد الحيض كحيضنا والنفاس كنفاس وجه يالو يهونت مالتنا كولد دمنا كنفاس وجه يالوت باتقالي صوم يابلاشالو بلن ያየናቸው وهي الجماع عندنا جماع ነው ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ አንድ ሁለተኛ ወኢንዛሉ ፈሳሽ የዘር ፈሳሽ ማፍሰስ بالمباشرة ከባለቤቱ ጋራ በመነካካት በመተሻሸት ናም እንዲሁም በመሳም ስሜቱን በማጋል ኢንዛል አላ ኩሊ ሐል ፈሳሽ ነገር ማውረድ የሚለው ማለት ነው። ባለፈው ያየናቸው ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ወልአክሉ መብላት ወሽርቡ መጠጣት ወማ ቢመዕናሁማ ምግብና መጠጥን የሚወክሉ ነገሮች ወልሒጃመቱ መታገም ወልቀይቁ ሆን ብሎ ማስታወቅ እነኚህ ሁሉ ማለት ነው ከሐይድና ከኒፋስ ውጭ ያሉት በአጠቃላይ ሰባት ናቸው ብለናል። ሐይድና ኒፋስን የወሊድ ደምና የወር አበባን ስናነሳ ቀሪዎቹ አምስት ይሆናሉ ማለት ነው። አንደኛ ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ፣ ሁለተኛ በመነካካት በመሳም ስሜትን በማጋል የዘር ፈሳሽ ማውጣት፣ ሁለት ሶስተኛ መብላት መጠጣት፣ አራተኛ ምግብና መጠጥን የሚተኩ ነገሮች ይሄ አንድ ነው። አራተኛ አልሒጃማ መነጠቅ፣ አምስተኛ አልቀይ ሆን ብሎ ማስታወቅ። እነኚህ ማለት ነው ላ ዩፈጥሩ الصائم እነኚህ የተዘረዘሩ የሆኑት ማለት ነው ጾመኛ የሆነን ሰው አያስፈጥሩትም። እነኚህ የተዘረዘሩ የሆኑት ጾመኛን ሰው አያስፈጥሩትም ነው። ጾመኛን ሰው አያስፈጥሩትም። لا يفطر الصائم ጾመኛን አያስፈጥርም شيء አንዳች ነገር منها ከነኚህ من المفطرات السابقة معد الحيض والنفاس ማለት ነው። ያለፉ ከሆኑት ጾም የሚያበላሹ ከሆኑት ነገሮች ከሐይድና ከኒፋስ ውጭ ያሉት ጾመኛን አያስፈጥሩትም إلا إذا تناولها እነኚህን አምስቶቹን ማለት ነው የሚገለገላቸው ሲሆን እንጂ ዓሊማን ነው እያወቀ። ይሄ ነው ሸርጡ ማለት ነው። መግቢያው ላይ في شروط الفطر من بالمفطرات ያልተዘ ነው ሸርጡ የሚያስፈጥሩ ነገሮች نعم ጾምን ያበላሹ ዘንድ ይሄ የሚተገበራቸው ሰው ከሐይድና ከኒፋስ ውጭ ያሉትን ማለት ነው የሚተገበራቸው ሰው ሲተገበራቸው ዓሊም መሆን አለበት፣ እያወቀ መሆን አለበት፣ ዕውቀት ያለው መሆን አለበት ነው። ይሄ የተፈለገው
እውቀት ያለው መሆን አለበት አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ዛኪራን እያስታወሰ መሆን አለበት በጀህል መሆን የለበትም እንዲሁም ደግሞ ረስቶ መሆን የለበትም ለማለት ነው ረስቶ መሆን የለበትም ማለት ነው ሶስተኛ ሙኽታራን በምርጫው ማለት ሶስተኛ ሙኽታራን በምርጫው ማለት ይሄ ሲሆን ነው ጾሙ የሚበላሸው ማለት ሙኽታር ሆኖ ሲገለገለው ማለት ነው በምርጫው فهذه ثلاثه شروط እነኚህ ሶስት ሸርጦች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሶስት ሸርጦች ናቸው ሶስት ሸርጦች ከተሟሉ አይናም ጾሙ ይበላሻል ማለት ነው አሊያ ግን ጾሙ አይበላሽም ለማለት ነው ሶስቱ መስፈርቶች መሟላት አለባቸው አንደኛ ዓሊም መሆን አለበት እያወቀ ማለት ነው ሁለተኛ ዛኪር እያስታወሰ ሶስተኛ ሙኽታር በምርጫው መሆን አለበት ሶስቱንም እንመልከታለን الشرط الاول የመጀመሪያው መስፈርት ይላሉ ሼኹ ረሂመሁላህ ተዓላ اي نعم የመጀመሪያው ሸርጥ አየኩን ዓሊመን እውቀት ያለው መሆን አለበት የሚለው ማለት ነው እውቀት ያለው መሆን አለበት የሚለውን በተመለከተ فإن كان جاهلا يما يوقع كونه أن يكون عالما ما وقت يالو مهون اللبت سيبال فإن كان جاهلا جاهل كونه يما يوقع كونه لم يفتر آيا فتر جاهل كونه آيا فتر صوما يبلاش بيت الملك إيه يسن مواقع مشال اللبين ملك عند سو لمثالي متاقم صوم يميافر سمونون أيوك ታገመ ጾም አይበላሽበትም ማለት ነው ጾም አይበላሽበትም ማለት ነው ወይም መጠጣት ምሳሌ ጾም እንደሚያበላሽ አላወቀም ማለት ነው አልደረሰው መረጃ ዝም ብሎ ሙስሊሞች ይጾማሉ ስለተባለ ይጾማል አዲስ የሰለመ ሰው ሊሆን ይችላል መጠጣት ግን አያፈርስም ሊል ይችላል ወይም ደግሞ መጠጣት የሚያበላሸው ውሃ ነው የሚለው ሊደርሰው ይችላል ሻይ ችግር የለውም ቡና ችግር የለውም ሊል ይችላል ምሳሌ ስለዚህ ዓሊም መሆን አለበት ነው የሚያውቅ መሆን አለበት ነው የሚያውቅ መሆን አለበት فإن كان جاهلا የማያውቅ ከሆነ لم يفطر አያፈርስም ነው አያፈርስም ነው لقوله تعالى الله سبحانه وتعالى عندي سجل قالنا في سورة البقرة عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا جزاكم هوي لا تؤاخذنا التقطان مالكم الله هوي التقطان إن تقطان إن نسينا بمركاتاتين سبب إن تقطان أو أخطأنا وين بسيتت لمن نفتمو صفات إن تقطان فقال الله من الله عز وجل قد فعلت أو يهنن تفسامي أدرجوا اللون إن أنت بمترسوت نجرنا رصاكوا بمتفسموت نجرنا بسيتت بمتفسموت لمتفسموت صفات لا تيقاتشو قد فعلت قال قبتش الله شو اللون يبرى الله سبحانه وتعالى قال قبتش الله شو اللون الله عز وجل مرة سلزل عند صمنيا صمو يبلاش زين عالم مون اللبت يا نجر يموكم هنا لبت مالتهم وقوله تعالى كتاب القرآن أنقل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وليس يلباتهم عليكم بأن أنت لا يلباتهم جناح هاتئات وانجل يلباتهم فيما أخطأتم به بذي نعم بمتفسموا السهدت بذي بمتفسموا السهدت وانجل يلباتهم ولكن ما تعمدت قلوبكم لبوتاتيو اياوقو يمتفسموا السهدت ايهنو حقيقات يمي هونباتيو نو وانجل يمي هونباتيو ولكن حقيقات وانجل يمي هونباتيو ما تعمدت قلوبكم مرة لبوتاتو اياوقو
የምትፈጽሙት የሆነን ስህተት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠይቃችሁ ነው የሚጠይቃችሁ ነዓም ወንጀል የሚሆንባችሁ ልቦቻችሁ እያወቁ የምትፈጽሙትን እንጂ በምትፈጽሙት ስህተት ላይ በስህተት ለምታደርጉት አላህ አይጠይቃችሁም አላህ የሚጠይቃችሁ በወንጀሉ ምንድነው ልቦቻችሁ እያወቁ የምትሰሩት በሆነ ነዓም ጥፋት ነው አላህ የሚጠይቃችሁ وكان الله سبحانه وتعالى نونا غفور رحيم اجب تمهرنا اذن يونا جتا نونا وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي وسواء كل الى الشيخ رحمه الله تعالى وسواء كان جاهلا جاهل بيونم يالاوق بيونم اكل نون بالحكم الشرعي شريعوي يونون فرد مالك شريعوي يونون فرد بايوقم اكل نون وسواء كان جاهلا على واجب يونم مالك بالحكم فرد الشرعي شريعوي يونم فرد ايوقم مثل مثالي أن يظن جمة أن هذا الشيء غير مفطر آيات فترين يمير جمت أدربت مالكم مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر آيات فترين بلو جمة مثال فيفعله كذا فتأمو تكبر أدربه مالكم آيات فتر مالكم مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر آيات فتر مالكم لمثالي أي برمضان صوم يبلاشو كبال بيتقاد بالمنت مادرك بتشانو أما سميتون بمكسكس مثالي وين دقمو كبال بيتقارا بمساسان فأساش موقاتو إيه صوم يبلاشيم يمل ابنة اللو مالك ما عندي مثالي عندي سو مالك أي قرمينت يبلاشو مانو قرمينت صوم يفرسو مانو قرمينت دسو نو كبال بيتقاد بالمنت مادرك بتشانو انجي የዘር ፈሳሽን በመሳም ሆነ ወይም በመነካካት ማውጣት ጾም አያበላሽም የሚል እምነት አለው እዚህ ላይ ይሄን الحكم الشرعي جاهل ነው አያውቅም ማለት ነው ይሄን በተመለከተ وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر ጾም አያፈርስም ማለት ምሳሌ ማለት ጾም አያፈርስም ማለት ወይ ለምሳሌ ምግብን የሚወክሉ የሆኑ መርፊዎች የምግብ መርፊዎች ምሳሌ ይሄ ጾም አያፈርስም የሚል እምነት አለው ገመተ ማለት ነው ከዛ ፈይፋሉ ተግባራው ያደረገው አው ጃሂለን ወይም ጃሂል ሊሆን ይችላል ጃሂል በሆኑም እኩል ነው አላዋቂ መሆኑ بالحال يعني اي بالوقت ጊዜውን ማለት ነው ጊዜውን በተመለከተ ለምሳሌ مثل أن يظن ገመተ አንድ ሰው أن الفجر فجر አለ ጎህ ማለት ነው لم يطلع ገና አልወጣም ማለት ጎህ አልቀደደም ጎህ አልወጣም ማለት አሁን አላዋቂ ሆኖ ምንድነው ሁኔታውን ነው የወቅቱን ሁኔታ ማለት ነው مثل أن يظن أن الفجر وه لم يطلع على الأمر فيأكل كذا بلا وهو مالتنا فجر طالع فجر يوتاهن إيال مالت وهو أي الفجر فجر مالتنا طالع يوتاهن إيال مالت أسبن بلا أو نزوة لي ألاواكي ونو عندي سو مالتنا من بتملكتنا وقت يعني حال هليتهم بتملكتنا وهو طالع الفجر بن وطل طيب بلا وما يبلا شبة فجر اندوتا كرغابت ብቻ ያቆም ነው حتى فجر اندوتا ከረጋገጠ አፉ ውስጥ ያለውን የጎረሰውን እንኳን መጥፋት ነው ያለበት እንጂ መዋጥ የለበት መጥፋት ነው ያለው ውሃም እየጠጣ ካለ ገና ወደ ሆዱ ያላከው ካለ አፉ ላይ ካለ ውሃውን መጥፋት ነው ያለበት ምግቡንም እንደዛ ጾሙ ይበላሽ ለምን እሱ ግምቱ ምንድነው ፈጅር ለም يطلع አልወጣም ነው እምነቱ ነገር ግን በተቃራኒ ሆኖ ተገኘ ፈጅር ወጥቷል ማለት ነው فيأكل እየበላ ነው ያለው وهو طالع ፈጅር ወጥቶ ያለ አው يظن ወይም ገመተ አንድ ሰው ይህም አለማወቅ ምለው ሲከተለን አው يظن ወይም ገመተ أن الشمس ፀሐይ قد غربت ፀሐይ ጠልቃለች ያለ ምሳሌ ፀሐይዋ ጠልቃለች አለ አንድ ሰው ምሳሌ ይሄ ግምት አደረበት ማለት ነው فيأكل كذام بلا وهي ፀሐይዋ لم تغرب አልጠለቀች አለች ማለት ነው ፀሐይዋ አልገባችም አለች እሱ ግን ገብታለች ብሎ ዳመና ነገር ይኖር ይችላል ናም ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ያለው ገብታለች ብሎ በላ አጋጣሚ ሊወጣ ግን አለች አልገባችም ማለት አልጠለቀችም ማለት ይሄ ሁሉ فلا يفكر في ذلك كله አሁን በዝርዝር ባየነው ሁሉ
ማፍጠር የለበትም ይሄ ጾመኛ የሆነው ሰው ማለት ጾመኛ የሆነው ሰው ማፍጠር የለበትም አሁን ባየነው ሁሉ አየኩና ዓሊመን ዓሊም መሆን አለበት ሲባል አንደኛ ፀሐይ ጠልቃለች ብሎ በስህተት ሊበላ ይችላል ፀሐይ ግን አልጠለቀችም ዕውቀቱ የለውም ማለት ነው ትክክለኛውን አላወቀውም ማለት ነው ሌላው ፈጅር አልወጣም ብሎ ሊበላ ይችላል በተጨባጭ ግን ፈጅሩ ወጥቷል ማለት ነው ወይም ደግሞ ይሄ ነገር አያስፈጥርም ብሎ ያምናል ዕውቀቱ የለውም ማለት ነው ዕውቀቱ እሱ ጋር ያለው አያስፈጥርም የሚል ነው ነገር ግን የተሳሳተ ነገር ነው ትክክለኛው ያስፈጥራል ነው ስለዚህ ያስፈጥራል የሚል መረጃ ሲደርሰው ጾምህ ተበላሽቷል አንለውም አልተበላሸም ትክክል ነው ጾምህ ነው የምንለው ማለት ነው فلا يفطر في ذلك كله بل كله آية فترمنا لما في الصحيحين بخارنا مسلم له حديث لنا أن عدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم يتبع الصحابي الله سبحانه وتعالى قال لما نزلت هذه الآية قد يقرأ أنكس بورد جزيلا قد أنكس بوردت جزيلا قد أنكس بورد جزيلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يمنه اسكيل يلاكو درس بلو تطو لكم لنانت الخيط كر مالك الابيض نج ونو كر اسكمل يلاكو درس من الخيط ككر الاسود كطقرو كر نج كر اسكمل يلاكو درس بلو تطو يملو عنكز عندما عمدت أسبكني الى عقالين ሁለት ገመዶችን አሰብኩኝ ሁለት ገመዶችን ያዘ ማለት ነው ኢየሱስ ሱብሃንአላህ عقالين بمعنى حبلين مالك ሁለት ገመዶችን ያዘ ለምን ነው ሁለት ገመዶችን ያዘው ليعرف منهما اول وقت الصيام ጾም የሚጀምርበት ወቅቱን ለማወቅ ማለት ነው ጾም የሚጀምርበት ወቅቱን ለማወቅ እንደሱ አረዳት በሁለት ገመዶችን አቅርቦ ነጭና ጥቁር የሆነ ገመድ አቅርቦ ይዞ ያንን ይሄ አሁን ጥቁር ነው ይሄ ነጭ ነው ብሎ መለየት እስከሚችል ድረስ መብላት መጠጣት እንደሚችል ስለተረዳ ከቁርአኑ አንቀጽ ሁለት ገመዶችን ያዘ ማለት ነው ወቅት ጊዜው ጾም ከምግብና ከመጠጥ መከልከል ያለብን ጊዜ የሚጀምረው እነኚህን ሁለት ገመዶችን ባይኔ ለይቼ ማወቅ ስችል ነው ብሎ ስላመነ ሁለት ገመዶችን ያዘና فجعل يأكل ويأكل مبلغ جمرمان كلما أكل فبلغ قطر نظر إليهما يملكته على مالتنا كذا فلما تبين أحدهما عن ذكر كلان أو قلت سوى اللت كلرو مالتنا من الآخر أمسك ينجزي يقوم مالتنا مبلغ مالتنا يقوم مالتنا بناء على أن هذا هو معنى الآية يسمنة منه يقرأ عن قد يمني ملكته يهنو ظاهر ميزو الخيط الأبيضنا الخيط الأسود ولمالت قبل وشنا تشبلون ነጭ ክርና ነጭ ማለት ጥቁር ክር ነው ብሎ ስለምን ሁለት ክሮችን ሁለት ገመዶችን ያዘ ማለት ሁለት ገመዶችን ያዘ ማለት አመቱ አሰብኩ ይላል ኢላ ዒቃለይኒ ወደ ሁለት ክሮች ማለት ወደ ሁለት ገመዶች ወደ ሁለት ክሮች አሐዱማ አንደኛው ክር አስወዱ ጥቁር ነው ወልአኸሩ ሌላኛው ገመድ ደግሞ አብየዱ ነጭ ነው አሐዱማ نعم أسود عنده جمد ጥቁር ነው والآخر ሌላኛው ገመድ ደግሞ አብየዱ ነጭ ነው አለ ይሄን አሰብኩኝ አለ ከዛ فجعلتهما ሁለቱን ገመዶች አደረኳቸው تحت وسادتي ከትራሴ ስር አደረኳቸው ትራስ አለው እዛ ትራሴ ስር አደረኳቸው የሚደገፈው ነገር አለ ማለት ደገፍ የሚለው ነገር አለ نعم وسادማቱ የሚደገፈው ስር አደረጋቸው በዛው በቅርብ መቆጣጠር ይመቸው ዘንድ ማለት ነው ትራስ አለው የሚደገፈው እዛ ስር አደረኳቸው አለ ውሳዳ የሚደገፈው አለ የሚደገፈው ስር አደረኳቸው አለ ይሄንን ለምንድን ነው ያደረገው ለሚሉት ወይንማ جعلهما تحت وسادته لاعتنائه بهما ትልቅ ትኩረት ስለሰጣቸው ለገመዶቹ ማለት ነው ወሊንظر اليهما እንዲመለከታቸው وهو على فراشه ፍራሹ ላይ ያለ እንዲመለከታቸው من غير كلفة قيام የተኛ የተነሳ ምን ይያለ ወይም ተቀምጧል ይነሳል ይቀመጣል እንዳይደክም እዛው የሚደገፈው እኒ ትራሱ ስር አስቀምጣቸው በቀላል ሁኔታ ማየት ይመቸው ዘንድ فكان يرفع الوسادة ከዛም
تراسون ينسال ويمتلقفون نقر ينسال نعم إذا أراد أن ينظر إليهما الناس من ملك السفلق كروتشون مالتنا أسكمتاتشون جميلوش تراسون ينسالنا بكر يملك الزند مالت أي ملكة يسلم كلما نو مبرات يلم يملكتان ሲመለከት ሁለቱ ክሮች የማይለዩ ከሆነ ነጭሩ ከጥቁሩ የማይለይለት ከሆነ አሁንም ገና ነው ይበላል ማለት ነው። አሁንም ገና ነው ወቅቱ የጾም ወቅቱ አልገባም ማለት ነው። እንደሱ እምነት ማለት ነው ይበላል ማለት ነው። ይህንን አደረገ ሱሐቢዩ በዚህ ላይ ሱሐቢዩ ቀጠለ ማለት ነው። ምን አለ فجعلتما أنني هلت جمرتنا دركواتشو تحت وسادتي كتراس يسرى دركواتشو إذا تراسون بدق درجنا جمرتني ملكتها توال أي ما يليو كهونا تقرو كانت ما يليو كهونا يا رمضان من يقوموا جدو الجبام مجو مكلك البيت وقتو الجبام بلو سلام منا يبلا لتسأل ملك وجعلت إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه أدرك انظروا الملكة أدركوني مملكة جمرك وجعلت جمركون انظروا مملكة جمركون إليهما وده هلت كروج مملكة جمركون جعل بمعنى شرع جمركون منه طيب كذا فلما تبين لي الأبيض يعني أي لحبل الأبيض مالتنا نتشو ونوكر قلت بهنا اللي جزيلا نتشو كر قلت بهنا اللي جزيل من الأسود من الحبل الأسود يقرك ونوكر مالتنا يقرك ونوكر نتشو قلت بهنا اللي جزيل أمسكتو اكتب علهني مجيب متأت ما نيونم شريعة يفكر لتن برمضان لليس يمكن موزن يفكر لتن نجار يقرأ كلام مالتنا يبلاون ميدتاون ما نيون نجار يتفكر النجار هو اللي يتركه ግን ትራስን ብድግ አድርግና ሁለት ያስቀመጥኳቸውን ገመዶች ስመለከታቸው ነጩ ከጥቁሩ ከለየልኝ ይሄ ጥቁሩ ነው ይሄ ነጩ ነው ብዬ መለየት ከቻልኩኝ ማለት ነው አሁን በጣም እየነጋ ማለት በጣም ነግቷል ማለት ነው መለየት የሚችለው ሲነጋ ነው በጣም መብራት የለም ያን ጊዜ ምን ይላል አምሰክቱ እቆጠባለሁኝ አሁን خلاص እንደሱ እምነት ምንድነው የጾም ጊዜው ወቅቱ ገባ ማለት ነው ከምግብ ከሁሉ ነገር ኢምሳክ የማደርግበት የምቆጠብበት ጊዜው አሁን ገባ ብሎ ስለሚያምን ማለት فلما اصبحت ባነጋው ጊዜ غدوت በጧት ማድጄ ሄድኩኝ ይላል ኢላ ረሱል ኢላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው ዘንድ በጧት ማድጄ እሳቸው ጋር ሄድኩኝ ይላል فاخبرته ለመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገርኳቸው ይላል بالذي صنعت ያን ያደረኩትን ለመልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነገርኳቸው ሁለት ገመዶች ትራስ ስራ አስቀምጬ እዩ እበላለሁ ተጣለው እነሱ ከለራቸው ሲለይልኝ ያን ጊዜ ነው የማቋርጠው እንዴት ነው ይሄ ብዬ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አናገርኳቸው ነው የሚለው فقال النبي صلى الله عليه وسلم ያን ጊዜ የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ ان وسادك ያንተ ትራስህ አንተ የምትደገፈው ትራስህ አሉት إذن قدامي اللي كونه لعريض الجيل وتام واسعنا ومالتنا وسفنا ومالتنا وقال سفنا ومالتنا مكناتهم بشريعتهم يتفكدوا ምንድነው ጎህ እስከሚቀድነው ጎህ የሚባለው ነገር ደግሞ በጣም ባየር ላይ ባድማሱ ላይ የሚታየው እጅግ በጣም የተለጠጠ የተዘረጋ ሰፊ ስለሆነ እነኚህ ሁለት ገመዶችን ከትራስ ስር አደረካቸው ብሎ ማለት ልክ እንደ ጎህ ሲቀድ በባድማሱ ላይ የሚታየው ቀዩ ማለት ነው በጣም የተዘረጋ ስለሆነ እነኚህ ሁለት ገመዶችን መቻሉ ያንተ ትራስ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው እኔ አነጋገር ነው እነው ሰደከ ያንተ ትራስ ኢደን ጉዳዩ እንዲሆነ ለዓሪብን እጅ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው ዋሲዕ ነው ማለት ነው يعني معناه أن وسادته على أرض الأفق لك بعد ما سلك نو مالتنا يعني قال ذلك ليبين له أنه لا يمكن أن يراد به ما فهم أنت يتردها ونجر التي تتسبال شريعة أو نسبتها يفلقوا نتشي كرنا تقر كر بمالت يفلقوا የቀኑ ብርሃንና የሌሊቱ ጨለማ ነው የፈለገው እነኚህን አድማሱ ላይ ያሉትን አንተ እንዴት ትራስህ ስር ልታደርጋቸው ትችላለህ ስለዚህ ትራስህ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው እያለ መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄ ሊሆን አይችልም اذا لعريض ያንተ ውሳዳ በጣም ሰፊ ነው ማለት ለምን እነኚህ ሁለት
ክሮችን ትራሱ በስራ አደረጋቸው ማለት ነው። ይሄ ማለት አድማሱ ላይ ያለውን የሌሊቱን ጨለማና የቀኑን ብርሃን ቀኑ መምጣቱን የሚገልጽ የሆነው ጎሁ ማለት ነው። ይህን ብርሃን ትራስ ስር አደረገ ማለት ትራስ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ኢን ካነ الخيط قالوا خيط ክር ከሆነ الابيض ነጭ የሆነው ክር ከሆነ والاسود አሁንም ጥቁር የሆነው ክር ከሆነ وسادك ያንተ ትራስ ከሆኑ ያንተ ክራስ ይሄ الخيط الابيض ነጭ የሆነው ክርና والاسود ጥቁር የሆነው ክር وسادك ያንተ ትራስ ከሆኑ ትራስስ ለعريض እጅግ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ነግሯቸዋል ትራሴ ስራ አድርጌ ስላላቸው ማለት ከዛ ትራሴን ብድግ አደርጋለሁ አሁንም ቼክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ካለየልኝ ነጩ ከጥቁሩ ካለየልኝ አሁንም ከትራሱ መልሶ አስቀምጣቸውና ይበላል ማለት ይበላል ይጠጣል ማለት እንደፈለገ ማለት አሁንም እንዲህ ስለዚህ መልስ ይሆናሉ። الخيط الابيض እና الاسود ካንተ ትራስ ስር መሆን ከቻለ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው ትራሳው። انما ذلك ይሄ ተፈለገው የቁርአን አንቀጽ እኮ የሚያብራራው بياض النهار የሌሊቱ ማነው عذرا بياض النهار የቀኑ ብርሃን وسواد الليل የሌሊቱ ጨለማ ነው የተፈለገው። يعني حتى يتبين እስኪለይላችሁ ድረስ لكم الخيط الابيض ማለት ይሄ ነጭ ክር ብሎ ማለት የቀኑ ብርሃን ማለት ቀን እየመጣ መሆኑ ቀን መምጣት የምናውቀው ጎሁ ሲቀድ ነው ፈጅር ሲወጣ ማለት ነው። ጎሁ ሲቀድ ነውና ይሄ እስከምታዩ ድረስ ብሉ ጠጡ ማለት እንጂ አንተ ያደረከው እኮ አይደለም ማለታቸው ነው። وسواد الليل የሌሊቱ ጨለማ من الخيط الاسود የሚለው ማለት ከጥቁሩ ክር የሚለው ማለት ስለዚህ فقد اكل عدي بن حاتم بلا ነው بعد طلوع الفجر فجر ከወጣ በኋላ በላ ፈጅር ከወጣ በኋላ ፈጅር ከወጣ በኋላ ራሱ መብራት ስለሌለበት ቦታ ላይ ሁለት ክሮች ቁጭ ብለው ሁለት ክሮችን ናም መለየት አትችልም። ብዙ ጊዜ ይቆያል ማለት ነው። ብዙ ወቅት ይቆያልና ማለት ነው። ብዙ ወቅት ይቆያል ናም ስለዚህ فقد اكل عدي بعد طلوع الفجر فجر ከወጣ በኋላ በላ ولم يمسك ከምግብ አልተቆጠበም ማለት ነው። حتى تبينوا الخيطان ሁለቱ ክሮች እስከሚለዩለት ድረስ ሁለቱ ክሮች ግልጽ እስከሚለዩለት ድረስ እየበላ ነው ያለው። ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው አላዘዙትም بالقضاء قضاء أو قبلوا መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام አላዘዙትም ነው። لأنه كان عدي بن حاتم نونا جاهلا الزبوت عليه جاهل نو ألاواك نونا بالحكم حكم فردنا وقومنا مالتنا شريعة يعززوا يهونون حكم ألاوك أو مثل مالتنا شريعة يفلقوا بياض النهارنا سواد الليل يكنوا براهننا يللي تتسلما اسكمي لي الله تدرس بلوت أتونه ያግዳችሁ የሚችለው ከምግብና ከመጠጥ ይሄ ወቅት ሲመጣ ነው። እሱ ግን ሁለት ገመዶችን ሰብስቦ ከትራሱ ስር አድርጎ እነዛን ከራቸው ግልጽ እስከሚሆን ድረስ ይበላል ይጠጣል ማለት ነው። ስለዚህ ጃሂል ነው ማለት ነው። በዚህ ቦታ ላይ አይጾምህ አንተ ጎህ ከቀደለ በኋላ ነው የበላኸውና ጾምህ ተበላሽቷል ቀዷ መውጣት አለብህ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም አላሉት። ትክክለኛው ይሄ ነው የተፈለገው ከቁርአኑ አንቀጽ ብለው አብራሩለት እንጂ ማለት ነው። لانه كان جاهلا بالحكم ስለዚህ ጾም የሚያፈርሱ ነገሮች ጾምን ያፈርሱት ዘንድ የተቀመጡ መስፈርቶች አሉ። ሶስት መስፈርቶች እነዛ ማለት አለባቸው። ከሐይድና ከኒፋስ ውጭ አሉ። ጾም የሚያፈርሱ ነገሮች ሰባት ነገሮች ናቸው ብለናል። ከሰባቱ የወር አበባና የወሊድ ደም ብቻ ሲቀር ሌሎቹ አምስቶቹ ላይ ሶስት መስፈርቶች መሟላት አለባቸው። አንደኛው ዓሊም መሆን አለበት፣ ማወቅ አለበት። ማወቅ ሲባል ደግሞ በተለያየ መልኩ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ጃሂል ከሆነ በአንድ ነገር ላይ ይሄ ነገር ጾም አያፈርስም ብሎ የሚያምን ከሆነ ምሳሌ ወይም ደግሞ ፈጅር ወጥቷል ብሎ አያምንም አልወጣም ይላል። ፈጅር አልወጣም ይላል። ነገር ወጥቷል ግን ፀሐይ ጠልቃለች ብሎ በላ ምሳሌ አፈጠረ ፀሐይ አልጠለቀችም። ይሄ ሁሉ ይካተታል ማለት ነው። وفي صحيح البخاري عند البخاري زغبا من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أسماء بنت أبي بكر يذكرت في حديث قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم غيم
ዳመና ነበረ በዳመና ወቅት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ አፈጠረ ትላለች ወቅቱ ዳመና ነው ዳመና ነበረ አፈጠርን ፀሐይ ጠለቀች ብለው መግሪብ ገባ ብለው አፈጠሩ ማለት ነው يوم غيم دامنا وقت نبرة ፀሐይ ማየት ያቻሉም አሁን ፀሐይ ጠልቃለች ብለን አፈጠር ማለት ثم طلعت الشمس ከጊዜ በኋላ ፀሐይዋ ወጣች ሱብሃንአላህ ከጊዜ በኋላ ፀሐይዋ ወጣች አፍጥሯል እነሱ ጾማቸውን ጾመው ብለው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ ነዓም ዳመና ነበርና ፀሐይ ጠልቃለች ብለው አፈጠሩ ከዛ ዳመናው ገለል ያለና ፀሐይዋ ብቅ አለች ማለት ነው መግሪብ አልገባም ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ተከስቶ ያለ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ ማለት ነው ወለም ተذكر اسماء አልጠቀሰችም አን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው አመራሁም ያዘዟቸው መሆኑን ቢቀባይ ቀባ አውጡ በረመዳን በቀኑ ውስጥ ነው የበላችሁት ፀሐይ ሳትጠልቅ ነው የበላችሁትና ቀባ አውጡ ብለው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልተናገሩም ነው አላዘዟቸውም ነው لانهم صحابه كانوا ነበሩና ጃሂሊና አላዋቂዎች ነበሩ ጅቦታ በምን ቢልወቅቲ ጊዜውን በተመለከተ ማለት በትክክል ጊዜው የፍጡር ጊዜው አልገባማ በትክክል የፍጡር ጊዜው አልገባም ጃሂሎች ነበሩ ወቅቱን በተመለከተ ማለት ነው ወለው አመረው መልእክተኛው ቢያዟቸው ኑሮ ቢቀባይ ቀባው ጥሎ ቢያዟቸው ኑሮ ለኑቂለ ይተላለፍልን ነበር ለኛ ይተላለፍ ነበር ይደርሰን ነበር لان ይህ ክስተት እንደተከሰተ ፀሐይ ገባች ብለው ማፍጠራቸው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጊዜ ሰሃባዎች እናፈጠሩ ከዛም ፀሐይ እንደወጣች የክስተት እንደነገረን ሁሉ ቀባ አውጡ ብለው ቢሏቸው ኑሮ ይደርሰን ነበር መልእክቱ አገግና ደረሰን لانه ምክንያቱም ማለት لانه انه مما توفر الدواعي ምክንያቶች የተሟሉ ናቸውና على نقله ለማስተላለፍ ማለት ለአህሚየት እጅ በጣም አንገብጋቢ ስለሆነ ደዋዒዎቹ ምክንያቶቹ መልእክቱ ይተላለፍ ዘንድ የሚገፋፉ ነገሮች የተሟሉ ናቸው በወቅቱ ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሉ ክስተት ተከስቷል ሱሐባዎች አሉ ነዓም ይሄ ደዋዒ ምክንያቶች የተሟሉ ናቸው على نقله እኛ ወደኛ ይተላለፍ ዘንድ ለአህሚየት እጅ በጣም አንገብጋቢ ስለሆነ ምክንያቱም በረመዳን ቀን ስለበሉ ፀሐይ ሳትጠልቅ ስለበሉ ማለት ነው ጾማቸው ነዓም ከተበላሸ ቀባ ማውጣት ካለባቸው ነዓም አንገብጋቢ ነገር ስለሆነ መተላለፍ ነበረበት ምማ ተወፈረ ማለት የተሟላ ሆኖ ስላለ الدواعي ምክንያቶች ማለት ነው ለማስተላለፍ የሚገፋፉት ነገሮች ማለት ነው بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى حقيقة الصيام يبال رسالة على التاجو يونش ملئت مالتنا حقيقة الصيام يتم أونة بتملكة يدات ثبات يهونش مان ضمن مجموع الفتاوى هامس يوم مجللي يجنن إنه إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نقل هشام بن عروة هشام بن عروة أستلال فالت أحد رواة الحديث ين حديث كذبت عن بيهن يكسف نتكسته بنبي عليه الصلاة والسلام بجماعة ين حديث كذبت مكاكل عنده يهونو كذبت مالتنا هشام بن عروة أستلال فال عن أبيه كعبات أبات من عروة كم يبالو أبات منه يستلال فو هشام ابن عروة سلوان منه كعباتو كهشام أستلال أنهم صحابة لم يؤمروا بالقضاء بقضاء إن التززوا قضاء أو طبلوا إن التززوا تراجعوا النقل هذا المر على الززوا قضاء أو طبلوا على الززوا أنهم لم يؤمروا بالقضاء قضاء لا تاوتوا مكنياتهم إن أنت صحيح قالت بلاتون يا فتراتون أفتراتوا يالجين يا فتراتوا يالج صحيح ودات سلسل قضاء موطات اللي باتشهم አላዋቂዎች ናቸውና ወቅቱን በተመለከተ ይሄ ነው መልክኛው ቀضاء አውጥሮ አላዘዟቸውም ነው ላኪን ነገር ግን መተዓሊመ አንድ ሰው በደረሰውና ባወቀ ጊዜ ይበቃ النهار ቀኑ እንዳለ ማለት ቀኑ እንዳለ ቀኑ ነዓም እንዳለ ፀሐይ እንዳልጠለቀች ባወቀ ጊዜ وان الشمس ፀሐይዋ لم تغيب እንዳልጠለቀች ባወቀ ጊዜ አምሰከ ከምግብ ከመጠጥ መቆጠብ አለበት حتى تغيب ፀሐይዋ እስከምትጠልቅ ድረስ ይሄ ነው ላኪን መተዓሊመ ጾመኛ የሆነው ሰው በተረዳና ባወቀ ጊዜ ማለት
ببقاء النهار كانوا اندالما كانوا جنا اندالالك ማለት ከተረዳ وان الشمس ፀሐይዋ لم تغيب እንዳልጠለቀች ከተረዳ አምሰከ ይቆጠብ حتى تغيب ፀሐይዋ እስከምትጠልቅ ድረስ መቆጠብ አለበት ወዳውኑ ነው ፀሐይዋ እንዳልጠለቀች ከተረዳ አፍ ላይ እንኳን ያለውን መጥፋት ነው ያለብህ እንጂ መዋጥ የለብህም አይፈቅ ይሄን ካደረክማ ጾም ይበላሻል ፀሐይዋ እንዳልገባች ከተረዳ እየበላህ ያለ አፍ ላይ ያለውን መጥፋት አለበት እንዲሁ ደግሞ ጎህ ቀደደም ብለህ ገና ፈጅር አልወጣም ብለህ እየበላህ ያለ ፈጅር እንደወጣ ከተረዳህ አፍህ ላይ ያለውን እንኳን መዋጥ አትችልም መጥፋት ነው ያለብህ ومثل ذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه تمساسينه لو اكل عند سو بيبلا بعد طلوع الفجر فجر كوطا بኋላ بيبلا فجر كوطا بኋላ بيبلا يظن الفجر فجرنا نعم እየገመተው ነው ያለ لم يطلع አልወጣም ብሎ የሚገምት ነው ያለ ማለት አልወጣም ገና ነው ብሎ ማለት ነው فجر አልወጣም ብሎ ገምቶ በላም ሰላም ሰው لو اكل بعد طلوع الفجر እሱ ይበላ ያለው ግን فجر ከወጣ በኋላ ነው ግን እምነቱ አልወጣም ባይ فتبين له ግልጽ ሆነለት بعد ذلك ከዚህ በኋላ ግልጽ ሆነለት انه طلع فجر እንደወጣ ማለት በልቷን ከበላ በኋላ ወይም ይበላ በመከተል ሊሆን ይችላል ፈጅር እንደወጣ ግልጽ ሆነለት فصيامه صوم صحيح ትክክል ነው ጾሙ አይበላሽበትም ነው ጾሙ ትክክል ነው አይበላሽበትም ولا قضاء عليه قضام يلبتم لانه كان جاهلا يسو على واقي جاهل ስለሆነ بالوقت ጊዜውን በተመለከተ على واقي جاهل ስለሆነ ማለት ነው نعم جاهل ነው ጊዜው ፈጅር አልወጣም ባይነው እሱ አልወጣም ብሎ ማለቱ ወጥቶ ያለ ፈጅር አልወጣም ብሎ ማለቱ እዚህ ላይ ጃሂል ነው ምን ነው ሰው ማለት አላዋቂ ነው ምን ነው ቦታ ላይ ማለት የተሳፋተ ነው ማለት ስለዚህ ቀጣ የለብህም ነው وقد اباح الله ደግሞ በርግጥ ፈቅዷል له ለዚህ ጾመኛ አልአክለ ይመገብ ዘንድ ወሽርባ ይጠጣም ዘንድ ምግብንና መጠጥን አላህ ፈቅዷል والجماع ግብረ ስጋ ግንኙነት የሚያደርግ ዘንድ ፈቅዶለታል حتى يتبين እስከሚገለጽ ድረስ ወይም እስከሚለይ ድረስ ለሁለቱ الفجر ጎህ ማለት ጎህ እስከሚቀድ ድረስ ጎህ መቅደዱ እስከሚለይ ድረስ ይበላ ዘንድ ይጠጣም ጅማዕ ያደርግም ግንኙነት ያደርግም ዘንድ ተፈቅዷልና ማለት ነው እየበላ نعم እየበላ እያለ ወይም እየጠጣ እያለ ወይም ግብረ ስጋ ግንኙነት እያደረገ ፈጅር እንደወጣ ከተረዳ ወዳውኑ ከዛ ነገር መለየት አለበት ምግቡንም መጥፋት አለበት መጠጡም አፉ ላይ ያለውን መጥፋት አለበት ግብረ ስጋ ግንኙነት እያደረገ ከሆነ ቶሎ ነው ብልት ማውጣት ያለበት ማለት መለያየት ያለበት ከባለቤቱ ጋር ማለት ነው በዛው የሚቀጥል ከሆነ ግን አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ምክንያቱም ቀን በረመዳን ቀን ግንኙነት እንዳደረገ ነው የሚሆነው ማለት ጎህ ከቀደደ በኋላ የቀደደ መሆኑን ከተረዳ መጀመሪያ ግን ሲጀምረው ጎህ አልቀደደም ገና ሌሊት ነው ፈጅር አልወጣም ብሎ ነው ያደረጋል ከተረዳ ወይ አዛን ሊሰማ ይችላል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ብቻ አለኩል ያህል ፈጅር እንደወጣ የሚረዳበት ነገር ኑሮ ተረድቶ ግልጽ ከሆነለት በኋላ በግንኙነቱ ላይ የሚቀጥል ከሆነ ከፈራ ይኖርበታል ማለት አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ባሪያ ነፃ ያወጣል ካልቻለ 60 ቀን በተከታታይ ይጾማል 2 ወር ማለት ነው ካልቻለ 60 ድሃ ይመግባል ለምን እያወቀ ነው ጎህ ከቀደደ በኋላ ከወጣ በኋላ ስለሆነ በግንኙነት ላይ ይቀጥለው ማለት ነው ግንኙነት ያደረገ ከሆነ ማቆም ነው ያለበት ብልት ማውጣት አለበት ልክ አፉ የያዘውን ምግብ መጥፋት እንዳለበት ነው የሚሉት ዑለማዎች والمباح المأذون فيه لا يؤمر فاعله بالقضاء إلى الشيخ رحمه الله تعالى والمباح المأذون فيه مباح المأذون فيه شريعة يفقد لي هنا نجر مالتنا مباح مالت بشريعة مباح يوني يتفقد يميتشال نجر المأذون فيه شريعة يفقد لي هنا يميتشال نجر كونه لا يؤمر أي تدزن فاعله النجر يدرجه سو بالقضاء قضاء قتل لا يتدزن مجمرة لليت بلا تولان تولان قلنا تادرين تولان ጎህ እስከሚቀድ ድረስ ሸሪዓ ፈቅዶለታል ስለዚህ ጎህ ቀዷል እንደሱ እምነት ግን ገና ነው አይበላሽበትም حتى ጅማዕ እንኳን ቢሆን ማለት ነው لكن ነገር ግን متى تبين له ለሱ ግልጽ እስከሆነለት ድረስ وهو يأكل يبلا ግልጽ ሆነለት
أو يشرب ويم يتطع أن الشمس صحيح لم تغرب ألقلك أتشن يملو قلت هنا لك أو أن الفجر ويم وه قد طلع موقعته قلت هنا لك مات إيا بلا يتطع يلا صحيح مقباطا عذرا صحيح على مطلقه على مقباطا قلت هنا لك ويم فجر يوسع مهنو قلت هنا لك إيه منالو فقد طلع قوه انت قدر قلت كون لك أمسك يقوت أبينو أمسك يقوت ولا فضا يدفع ما في فمي عافوس يلون مدفت اللبت إن كان في شيء عافوس يهون نقر كان لا يعني يلون نقر مدفت اللبت لمثالك آية القالة ولو جافترنو آية على مطلقات قلت هنا عافو لا يلون يدفع مجمرا يبلو سفر اللهم هو يقبو خلاص الله يكرم روسال ملتنا ነገር ግን እየበላ ያለ አጋጣሚ አፉ ላይ ካለ ወደ ሆዱ ያልገባ ካለ ወይም አፉ ላይ አስገብቶ እያኘከ እያለ ወይም እየጠጣ እያለ አፉ ላይ የሆነ ነገር ካለ ፀሐይ አለመጥለቋ ግልጽ ሲሆንለት ያን ጊዜ ይስፋ ነው ወይም ጎህ ገና አልቀደደም ብሎ እየበላ እየጠጣ ነው ያለው ከዛም ጎህ መቅደዱ ግልጽ ሆነለት ማለት ነው አፉ ላይ ያለውን ይስፋ ነው ግንኙነት እያደረገም ከሆነ እንደዛው ብልቱን ያወጣ ነው ولا فضا ما في فمه أفلا يلون يدفع إن كان فيه شيء يهون نجر كان لا من لزوال عذره عذر سلة وقد حينئذ ينبذ أوقها وهم مقدد أوقه وإن قال على مطلقان أوقه سلذب أهون عذر اللونه مجمع عذر الله يتيكم ثم يبلاش أهون قيل سلة تردى وعلى إيانك اللون يسكبوا ثم يبلاش مدفتنا اللبت قرينة إن الزوج تمساسين ስለዚህ የመጀመሪያው ሸርጥ ጾምን ያበላሹ ነገሮች ጾምን ያበላሹ ዘንድ ሶስት መስፈርቶች ተቀምጠዋል ከሐይድና ከወሊድ ደም ውጭ ያሉትን በተመለከተ ማለት አንደኛው አይኩን ዓሊምን ዓሊም መሆን አለበት ማወቅ መቻል አለበት የሚለው አንዱ ነው الشرط الثاني ሁለተኛው ሸርጥ አይኩን ذاكرا የሚያስታውስ መሆን አለበት فإن كان ناسيا يرسى ከሆነ فصيامه صومه صحيح ትክክለኛ فإن كان ناسيا كرس عندي سو مالتهم فصيامه صحيح صومه تككلنيا رسوك هنا مالت صومه تككلنيا بمرسات كونه بلسان كونه ولا قضاء عليه قضاء لبس لما سبق ألفا لنا في آية البقرة سورة البقرة لا يسالفنا لنا ربنا لا تؤاخذنا يتأتنوي أتازنا تقتل إن نسينا بمرسات سببنا أو أخطنا وين بسيطة لمن فسوه وانجل صفات أتيكا يمن سلال مرسل لما سبق في آية البقرة ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يزجب تألنا أنه قال من نسي يرسى وهو صائم ومن يهون يرسى يهون سوء فأكل كذام يبلع أو شرب ويمتتع فليتم صومه صوم يكتل عين بلشالو تتشالوني رفتي رمضان صومن يمونين أفرشالو بلو بزو بمقبل أن يكتل لبتم أهون شاستاوس يقوم نو مقبول ملتنم يقوم نو صومن يمونين شاستاوس ملتنو يكتلالو فليتم صومه بزونا يكتل فإنما أطعمه الله وسقاه يمجبونا يا بلو ما يقتل الله سبحانه وتعالى نور الله يا بلو الله يقتل خلاص كتلنا فإنما أطعمه الله يا بلو الله وسقاه يقتل الله نور رمضان وقت رمضان هو يالا صومنا هو يالا أقاتني صومنا مهول أرسطو بلا تتأمر قتلنا واللفظ لمسلمين متفق عليه بخاري ومسلم زجاجون واللفظ لمسلمين هي قالوا كده يا مسلم زجاجانون ስለዚህ አንድ ሰው ረስቶ ቢበላ ቢጠጣ حتى ከባለቤቱ ጋር ግንኙነት ቢያደርግ ሁሉ ረስቶ እስከሆነ ድረስ አይጠየቅም ነው ይሄኛል ሁለተኛው ሸርጥ ይሄ ነው ذاكر መሆን አለበት እያስታወሰ ጾመኛ መሆኑን እያስታወሰ መሆን አለበት ጾም የሚያፈርሱ ነገሮችን ሲገለገላቸው ማለት ነው ግን ጾም የሚያፈርሱ የሚያበላሹ ነገሮችን የሚያስፈቱ ነገሮችን ሲገለገላቸው ረስቶ ከሆነ ተጠያቂ አይደለም فأمر النبي صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው ማዘዛቸው بإتمامه ጾሙን ይቀጥል ዘንድ ቀጥል ጾምህን አሟላ ብለው መጠየቃቸው دليل መረጃ ነው على صحته ጾሙ ትክክለኛ ለመሆኑ መረጃ ነው
ونسبة إطعام الناس سبحان الله يرسى يهونن سو مجب ما استقات نسوات ما استقات منه إطعام الناس يرسى يهونن سو مبلات ما استقات وسطيه عندهم متقاتون مالته إلى الله وجاء الله مالته يعني من الله الملكين عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله بالوال يا بلو الله نو يا بلو الله نو يملو هي وجاء الله متقاتون مالته ونسبة إطعام الناس يرسى وننسو من نجبن وإن ما بلاتن ولا الله ما استجاب وسقيه عندهم ما تقاتل إلى الله تعالى ولا الله ما استجاب دليل من رجانه على عدم المؤاخذة عليه بجلاء الله عندما يكتو مرض الله نو يا بلو الله نو يا تتو شبان تتأيك أيضا لم الله بزي نجر لاي أي كتاوم يميلون إن الرد لهم الله يكتاوم الله سبحانه وتعالى أي كتاوم ملتنا لكن نجر قل متى ذكر باستوس جزء أو ذكر ويملي لا أكل باستوس وقت راسه استوس يبقى لا يلا نعم مكاكلا رمضان كنو صمن يعني لا استوس مرة صمن يعني رمضان نو الله براسه استوس مرة ويم أو ذكر ويم لا تستوسه بالبيت ويم لجوته ويم غربيت ويم بالنجراته أنت صمن يكون قالوا سمعنا يبقى لا ويلي يتطير مرة لا استوسه أمسك يكتبين يكتب ما نم سو باستوسوا جزء ويم راسه باستوسوا ويم لا سو باستوسوا جزء يكتب ولا فضاء يدفع ما فيه عافوس يالون يدفعنا ما ولا فضاء ما فمه ولا فضاء ما فمه عافوس يالون يدفعنا مبالغ لبت ولا فضاء ما في فمهم ولا لبت ولا فضاء ما في فمهم ولا لبت ولا فضاء ما فمهم ملو ولا فضاء ما في فمهم عفوس يالون يدفعان عفوس يالون يدفع نعم بدولاي مكتل يلبتم ايه يستمر باتنو والثاني ندب سلوان مرض ولا فضاء ما في فمه عفوس يالون يدفن إن كان فيه شيء عفوس يوانا نجر كالله مرض عفوس يوانا نجر كالله يعني يدفنه لزوال عذره عذر سلة وجد حين إذن أنجزه براسه كذا استوسه وين دمو قادمته استوسوت نعم سلزو عذر سلة وجد أهون مكتل يلب عندي جمر والله بلو مكتل يلبتم أهون حرام يهون بتل أهون حرام يهون بتل عيد شلم استوسها صومن يوم استوسه عفوس كالله مدفات اللبت كبالي بيتم رسو بنيمة زيادة رجعونا اسمه رستا اسم رسو صومن يسمونه تون بنيمة زيادة رجع كهونا عندك لكسة تشلال مالت عن تشلم لما سأله سميتوال كان كلفاتشو تنسو مالتنا كان كلفاتشو عندك تنسو صومن يسمونه تون رسوال بذا بنيمة هذا الرجل مسألة كان كلفاتشو تنسو وذا بنيمة هذا الرجل عندك لكسة تشلال أي كسة مالت عن تشلم አሁንም ካስታወሰ ወዳውኑ ግንኙነቱን ማቋረጥ መቻል አለበት አሊያ ረስቶስ ከሆነ ድረስ ጾም ረስላት እስከሆነ ድረስ ጾማቸው አይበላሽባቸውም ወይጅቡ ግዴታ ይሆናል አሉ ሼኹ ይሄን አስምሩበት ወይጅቡ ግዴታ ይሆናል على من راى صائما ጾመኛን ባየ ሰው ላይ ግዴታ ይሆናል ያእኩሉ ሲበላ ጾመኛ የሆነን ሰው ሲበላ ባየ ሰው ላይ ግዴታ ይሆናል أو يشرب وين سيتطا كايه ግዴታ ይሆንብሃል ማለት ነው አዩ ነብያሁ ሊጠቁሙ ማለት ነው መጠቆም አለ በአንድ ጓደኛ ሲበላ ካየ በጾመኛ ሰው ረስቶ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሲጠጣ ካየው ማስታወስ ግዴታ ነው ወንድም የጾመኛ ከሆነ ብለህ ማለት ግዴታ ነው አስታውስ لقول تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ብሏልና وتعاونوا تبابروا على البر بملكام نجر لي بالصدق نجر لي بملكام نجر لي تبابروا والتقوى الله بمفراتم لي تبابروا بلالنا الله سبحانه وتعالى برمضان الشركلي هو النجر بمرسات سبب يتدبروا سلونا تعاون على البر والتقوى هنا ما تساوز جدتان يقولوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ይሄ ነው ካየው ሲበላ ሲጠጣ ካየው
ረስቶ ማለት ነው አስታውሰው ማስታወስ ግዴታ ነው እሱ ስለረሳ እንጂ አይበላም ነበር ማለት ነው ስለረሳ እንጂ አይጠጣም ነበር ማለት ነው ስለዚህ ሲበላ ሲጠጣ ካየ ወንድምህ በረመዳን ረስቶ አስታውሰው አንተ ወንድሜ አንቺ ጾመኛ ነሽ ብለህ አስታውስ ነው ዋጅብ ነው ግዴታ ነው ማለት ነው ግዴታ ዋጅብ ነው ማለት ነው ናም ስለዚህ ጾምን የሚያበላሹ ነገሮች ናም በአጠቃላይ ከሐይድና ከወሊድ